Hello dear students, Assalamu alaikum. Allah dev kisi tol ro jode. Dear students, previous lectures ki munga discuss kral containers or closures. Containers or closures chikam pa pharmaceutical industries ki the medicine, the packing the para use kai doctor an saiban pharmacist ana hum discuss kral. Te lecture ki mung discuss ko pharmaceutical formulations kana dare. Parenteral formulations मतलब दादे चे parenteral route द पारा मंगा कम medications तैयार अवले शु पर parenteral route formulations द पारा मंग कम medications तैयार अवले शु right नोदर ते लिखली parenteral formulation products सस्दी कम products दी जे आगा तब parenteral route बांधे use कवले शे नो number 1 दी मंग सारा injections. Number 2, the sterile powders, emulsions, suspensions, lyophilized products और large volume parenterals. लुम्बे खुदा से दे कि parenterals पर दो गटो ग्रुपों की डिवाइड कीगी small volume और large volume. ब्या the further classifications थी ठीक शो parenteral route बांधे जिकम products मंगा formulate को तैयारो कम की दिशी इंजेक्शंस की दिशी स्टीराइल पाउडर्स की दिशी एमल्जेंस की दिशी सस्पेंशंस की दिशी लाइफिलाइज प्रोडक्ट्स की दिशी और लार्ज वॉल्यूम पारेंटर्स लका दा गट ड्रिपू नची दी दा उस दा लग डिस्कस को नंबर 1 दे फार्मुलेटिंग इंजेक्शन चे जोड़ाई संगे जोड़ाई व्हाट आर इंजेक्शंस तो वही इंजेक्शंस आर स्टीराइल मतलब दारे चिकचर इत चाहते इंजेक्शन किया पकार दा चिपदगा एम्प्यूल या पदगा वाइल या चिहर सवी चिपदी की कम प्रोडक्ट प्रोत दे पकार दा चिदगा प्रोडक्ट स्टीराइल ना मुराद चिहेस किस्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म पकिनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री भी जाओ पायरोजन फ्री हेस किस्म पायरोजन पकिना दे पकार उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पायरोजन के फ़र्क थे solution एक ही दिश उस दा से शेदी injections are sterile pyrogen free solutions or dispersions emulsions और उस दा यो solution शो यो dispersion शो उस पर dispersion के मुंग सरा emulsion और suspension दोनों रहती of one or more active ingredients या पकी यवी या पकी द्ववी या पकी द्री active ingredients आचौली in a suitable vehicle लका फॉर एग्जांपल कचरे मंग वरिन इंजेक्शन था उगुरु वरिन इंजेक्शन वरिन इंजेक्शन की चिकम एक्टिव इंग्रेडिएंट थे अगर यू दे अब अगर दे डाइक्लोफेनिक सोडियम उस दा 5 cc वाइल चिदात पसरेंज के रवाले 5 cc द टोल वरिन इंजेक्शन न दा देखी व्हीकल ले नसा चले को यू या दो एक्टिव इंग्रेडिएंट से रवागसल पे यो सुटेबल व्हीकल के वाचवल अवागे ना या सोल्यूशन या डिस्पर्शन जोड़ को चाहे तो मंगोई इंजेक्शन राइट नो द इंजेक्शन डेफिनेशन दे दीज आर स्टीराइल पायरोजन फ्री सॉल्यूशंस सस्पेंशंस और emulsions in which one or more active ingredients are dissolved in a suitable vehicle. That the injection definition. Injections are prepared using an aqueous vehicle. Injection the paramang aqueous vehicle amagesteshu. Injection the paramanga lipid amagesteshu. Gravinate lipid soluble de manga IM ko lipid soluble di. No, injections are prepared using an aqueous vehicle. If necessary, suitable non-aqueous vehicle solvents are indicated in the individual monographs. Right? Injection the para vehicle ubam ki dishi or vehicle non-aqueous ki dishi. Injections that are dispersions should remain sufficiently stable so that after shaking a homogeneous dose can be withdrawn. So that's injection hi di je aga suspension form ke razi, dispersion form ke razi, emulsion form ke razi, right? No saba ke chikala aga injection tarakh le syringe ki dagi namak ke ba shake ke no چې شیک کې نو ټوله دوی یو شانتې په ټول ویکل کې خورشي نو چې خورشي بیا چې ته د هغې د هر ځای نه دوی رالی ایکول
वॉल्यूम एन इक्वल मिलीग्राम बताता मिलावेगी. Injections can be prepared mainly in two types. Injection of दो किस्म है, single dose injection, multi dose injection. Single dose injections are injections made for use in single patient of single case or procedure. They should not contain any microbial preservatives. Single dose injection की microbial preservatives नहीं और बल्दारे जिदा पे यह उजल की बस मरीज तरवाला होगा. Multi dose injections contain more than one dose of medication. For multi-dose injection की multi-dose is multi-dose preparations contain a suitable antimicrobial. देखिए antimicrobial preservatives का चूली कचरी दामा सर multi-dose injection दे नरेंद्र खुबा से बार डोज इतरालम यो डोज तिरावाला मरीज तय का बेहद बदरे घंटे 5 घंटे पास बल डोज रवाला मरीज तय का नो आया दा कंटेमिनेट की दिशी कना नो दा आगे कंटेमिनेशन न बचकोलो दोबारा पद्धति स एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव आचवली राइट चागी आगे की पदगा इंजेक्शन की दागा माइक्रोब्स ग्रोथ आगे स्टॉप कई माइक्रोब्स न प्रीति चागी की ग्रोथ की. सो इंजेक्शंस आर सिंगल डोज इंजेक्शंस एंड मल्टी डोज इंजेक्शंस राइट. दस सचलू की इंजेक्शन ची जोड़ाई उज्जता तदल तक बोले निशम ची इंजेक्शन बदसी का उद्देश्य बकोदा इंडस्ट्री की जकी की इंजेक्शन संग जोड़ाई एक्टिव इंग्रेडिएंट रवाली और व्हीकल की वाची और पैकिंग को लो खबर खत्म. नो एक्टिव इंग्रेडिएंट हर से की दिशी यो इंजेक्शन की लेकर कता सो डाइक्लो उगो रहे यो अड़खता वरिन उगो रहे बल अड़खता डाइक्लो उगो रहे न वरिन की एक्टिव इंग्रेडिएंट डाइक्लोफेनिक सोडियम दे और व्हीकल पर क्यों बदी पर डाइक्लो की व्हीकल उबदी और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पर के दो दी लिग्नोकेन दे पके तासो उगो रहे लिग्नोकेन पके दे और डाइक्लोफेनिक सोडियम दे पके नो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स दे यो ना ज्यादा पोई गए इंशाल्लाह. और इंजेक्शन मंग सरा दो दी सिंगल डोज इंजेक्शन और मल्टी डोज इंजेक्शन. सिंगल डोज इंजेक्शन मंग पयोजल को मरीज मल्टी डोज की मंग ददरे सलोर डोज आई आप खलर को राइट. ओके दैट शो इंजेक्शन formulating large volume parenterals. That show small volume injection, small volume. Large volume parenterals are sterile aqueous solutions or emulsions which are free from particulate matter having water for injection in its main component. Drip tawgora ड्रिप ता टूल उबखकारी कना दसे खुनी चितवे चिते ड्रिप की दीजी की ग्लूकोज प्रातडी दलता डिक्स्ट्रीन दी दलता दा दे दलता सोडियम क्लोराइड दे दलता पकेदारे दसी ना टूल इक्वल खकारी यो शांति खकारी दा सॉल्यूशन ही खाचे सॉल्यूशन ही नुबिया पता कि वाटर फॉर इंजेक्शन एज इट्स मेन कंपोनेंट पता कि मेन कंपोनेंट वाटर फॉर इंजेक्शन पर हम डिस्कस करियो पर लेक्चर्स की राइट. They are formulated as single dose injections administered by intravenous infusion, packed terminally, heat, sterilized and administered in large volume. Okay, the large volume parenterals are mostly clear aqueous solutions except for oil and water emulsions. Large volume products chidi among sir clear aqueous solutions these siwai the emulsions na ठीक शो the single dose lamung worko before administration the administer को नमक की IV लगोलो नमक की sometimes additional drugs are added to them by either injecting small volume parenterals to administration sits or by piggyback method. Small volume infusions of an additional drug is added to the intravenous delivery system. तो वही piggyback method सचल कई दमंग चे ड्रिप ना लगाओ मरीज तो ड्रिप उलगो स्टार्ट को उड़ता ड्रिप उड़ता शुरू शी हाँ बिया बन को बिया नोर इंजेक्शंस रालू पागे क्या चो फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक इंजेक्शंस पर एंटीमेटिक्स पर क्या चो फॉर एग्जांपल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ची पर क्या चे फॉर एग्जांपल एंटीस्पाज्मोडिक्स पर क्या चे राइट नो दास नदी तो वही पिगी बैक मेथड. ओके नो the large volume infusions तो सिर्फ दगम लगो फॉर एग्जांपल कला कला मंग मरीज तो सिर्फ और सिर्फ अलग डॉक्टर से वही देता 9% ग्लूकोज वर्क है बस हाँ या बल डॉक्टर से वही अलग देता दगा वर्क है रिंगर लैक्टेट वर्क है या सादा रिंगर वर्क है बस सिर्फ हाँ ठीक शू जी और बिया डॉक्टर से ब्राशी अलग वही रिंगर की ओरता 2 ग्राम सिफ्ट्रैक्सोन वाचवा या डिक्स्ट्रोसल या नॉर्मल सलाइन की ओर 2 ग्राम सिफ्ट्रैक्सोन वाचवा सो दैट
بل ډرګ پکې اچ داسې طریقې سره. To meet IV nutritional requirements, one or more following methods are used. Protein substrate ها اوس کچره ته د IV ډریپ په مدد سره ته مریض ته نیوټریشن ورکې خوراک ورکې انرژي ورکې نو باغی کې به موږ پروټین سبسټریټ سماچو کاربوهایډریټ سبسټریټس لایک ډیکسټروز سکروز ډیکسټرین electrolytes for example saline ringer solutions vitamins and trace elements دا هم پکې مونږه اچو تاسو ګورئ د هسپتالونو کې چې داسې مریضان چې هغه په خپل خوراک نشي اغستلې هغوی ته دا رنګر شروع ني ډیکسټروز او رنګر ورته شروع ني دا څه شي دي دا نیوټریشن دی کنه دا هغوی ته خوراک ملاويږي دا هغوی ته انرژي ملاويږي رائټ نو د ډریپ په مدد سره او د لارج والیوم پارنټرلز په مدد سره موږ مریض ته نیوټریشن هم ورکولی شو. اوکې جی پروډکشن اف لارج والیوم څنګه کوي نو دا بیا تاسو په دغه کې زده کوئ چې څنګه ټایپس اف دا ګورو ټایپس اف لارج والیوم پارنټرلز څه دي کنټینیوس انفیوژن او بل دی ډریپ. Continuous infusion a typical consists of a base solution with additives. Continuous also called a maintenance infusion or replacement infusion. یو داسې انفیوژن چې په هغې کې consist of base solution with additives چې هغې کې base solution او additives وي دې ته maintenance infusion هم وایي. maintenance infusion دا دی چې هلته تا مریض ته کار شروع کړی دی رایټ ستا مریض ته هلته کار شروع دی او ته دا انفیوژن ورته لګولی دی او دا کنټینیوسلی سٹارټ دی بندی به نه کنټینیوسلی سٹارټ سو دس از کنټینیوس او ډریپ از یوز ټو ډیلیور ان آی وی میډیکیشن ټو ټریټ وورا کنټینیوس انفیوژن کې یو سپیسیفیک اماؤنٹ اف خپل ډرګ یا هغې کې موږ بل څه نه ایډ کوو خو په ډریپ کې موږ نور شي نه ایډ کولی شو. فار ایگزامپل یو داسې دوايي چې هغه ته همداسې مریض لا آی وي نشي ورکولی ته یې ورته ډریپ کې واچوه ډریپ به ورته سټارټ شي رایټ دا ډریپونه بیا موږ بیا ډسکس کوو. Drip used to deliver an IV medication to treat a specific medical condition. The most common large volume parenterals are IV solutions compounded from a standard solution such as 0.9% sodium chloride, also known as normal saline, dextrose 5% in water, D5W, dextrose 5% in normal saline, and lactated ringer solution. The most common volumes of large volume parenterals are 250 ml, 500 ml and 1000 ml. The milliliters की यूज़ कीगी नो गोरा normal saline, dextrose, ringer the टोलशीना the यूज़ कीगी the large volume drips थी. Okay that show the large volume parenterals show also formulating parenteral suspension څنګه کوي. A pharmaceutical suspension is a coarse dispersion in which internal phase یعنی therapeutic active ingredient is dispersed uniformly throughout the external phase. یو external phase for example یو solution یې راغستی په هغې کې یو ډرګ اچولی او هغه ډرګ پکې یونیفارملی خور وي خو ښکاري پکې حل کېږي نه سوی. Parenteral suspensions provide prolonged duration of action by forming a depot. Solid contents of the parenteral suspensions usually ranges between 0.5 to 5% up to 30% in case of antibiotics. Now suspension هم شته هغه هم موږ جوړولی شو parenterals دپاره suspensions هم شته ٹھیک شو. Okay, دلته راځو. A parenteral suspension may have stabilization problems between the period of manufacture and consumption. دا کله کله داسې کار کېږي چې دا سسپنشنز کې کوم پروډکټس وي هغه راشي لاندې کیني او یو خټه شانتې جوړه کړي او کلک بانډ جوړ کړي بیا که ته ډېر خوځی راخوځی هغه نه بیلیږي د یو بل نه نو دغلته دا یوز نه ووتو نو د مینوفیکچر پیریډ نه والا د کنزمپشن یعنی د یوز ټایمه پورې دلته د سټیبل ساتل دي د سټیبلایزیشن پرابلمز دي رایټ نو سبا کې solids in the suspension gradually settle and causing difficult in redispersion. تاسو ته چې ما ویل چې دا پروډکټس لاندې کینی او کیک شانتي جوړ کړي او بیا که ته ډېر شیک کې را شیک کې هغه دومره کلک شي چې هغه بیا دوباره نه خورېږي نو څه به کوي د دې د کمولو دپاره څه کړي دي surface active agents aid in the preparation and stabilization of the suspensions. بیا څه کوي by reducing the interfacial tension between the particles. نو په دې کې بیا ډفرنٹ پروډکټس اچوي فار ایگزامپل پولیساربیټ 80 and polyronic
F68 دا product surface active agents دي دا چې پکې واچي هغه بیا هغه cake formation نه پریږدي چې وشي. Addition of hydrocolloids are also done to improve the effect of the surface active agents and cause loss of the surface charge and reduce the tendency to agglomerate. No, په دې کې هایدروکولایډز هم اچوي په سسپنشنز کې. هایدروکولایډز وکړي هغه سرفیس چارجز کمیدو ته نه پرېږدي او مالیکیولز د یو بل نه بیل ساتي او یو ځای کېدو ته او کیک فارمیشن ته نه پرېږدي چې وشي. ایگزامپلز آف هایدروکولایډ سوډیم کارباکسي میتایل سیلولوز اکیشیا جیلاټین میتایل سیلولوز دا موږ سره څه شی دي دا هایدروکولایډز دي چې دا په سسپنشن پارنټل سسپنشنز کې اچوي. ٹھیک شو. ایملشنز جوړولو دپاره څه چل کوي. فارماسوټیکل Parenteral emulsion is a heterogeneous mixture containing two immiscible liquids that are made miscible by using emulsifying agents. اومغه emulsions خبرې تاسو ته ما مخکې کړې وي. ټولې خبرې دلته دي emulsion څنګه تیاری. ٹھیک شو. ها پاوډرز مونږ بیل ډسکس کوو. فارمولیشن اف پاوډرز دا به مونږ ان شاء الله بیل ډسکس کوو چې پاوډر څنګه جوړیږي او پاوډر ټایپس دي دا به ډسکس کوم ان شاء الله. بیل Lyophilized products shadi lyophilized or freeze dried products are prepared by freeze drying and this process is known as lyophilization or cryodesiccation. Powder yakh ki no deta hui lyophilization. In freeze drying water or the solvent used is removed from the frozen state of the product by sublimation. Direct change of sublimation definition is direct change of water from solid into vapors without its conversion into liquid phase. Sublimation देते हुए चिता solid direct vapors ta convert की यानी solid उम्बे liquid और बे vapors दसिनी direct नुता खुदीर ज़्याद कड़क बशी. The drying of the product is achieved by subjecting the material to a temperature and pressure below the triple point. The working of freeze drying is divided into the following: pre-treatment, freezing, primary drying and secondary drying. पदीद सलोरु तरीक़ों सरा सचल कई lyophilization कई. ठीक शो. उस दलता इदा लिखली दी ची pre-treatment से शेदे. The solution is pre-concentrated under normal vacuum tray. Drying or formulating is revised, adding a new component to increase stability, preserve product's appearance, decrease vapor pressure of the high vapor pressure solvents. This reduces the actual drying time by 8 to 10 times. So the points दी ची बदी तरीक़े सरा सचल कोले शे तो lyophilized products तैयारवले शे. नो पाउडर्स पाती शो पाउडर्स बमंगा बेल डिस्कस को पाउडर्स रवान दी दा बेल लेक्चर के डिस्कस को नो दा मंग सरा लका मंग वियली ची दगा प मदद सरा parenteral यूज द पारा ची कल मंग प्रोडक्ट्स तैयारो मंग स तैयारोले शो विवेली दरता ची parenterally मंग स इंजेक्शंस यूज को large volume lyophilized powders suspensions emulsions दा टोल मंग वियली او الله دیو کې چې تاسو د ذکرې ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې به موږ پاوډرز ډسکس کوو. دې پورې چې دا سما ډسکس کړل دا شو زمونږ د څه شی دا شو زمونږ parenteral drugs parenteral routes of administration دا غي فائدې دا غي نقصانات دا ټول خبرې موږ وکړلې. کوالټي کنټرول به ان شاء الله بیا بیل ډسکس کوو. نو نیکسٹ لیکچر کې به موږ ان شاء الله بل ټاپک ډسکس کوو.